اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر أين من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أشرقت شمس الكمال بك يا باهي الجمال جل من سواك حقا دائما للخير ساع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Sebeda di luar lokasi ngiring supaya masuk ke ada ke dinto tempat ia ada beda si kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, al-mukarramun setuju para habaib, para masyayikh utamanya Sayyidil Habib Ahmad Al-Jufri, Sayyidil Habib Hasan bin Ahmad Fadak, Sayyidil Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sakaf, setuju para masyayikh Kiai Nadir Ma'ruf, Kiai Rais, setuju para panitia turunan dari Pujuk Sempak Kadinto, saya Holen dengar mangken setuju hadirin hadirat saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Pada Rabu pada panjenengan setuju saya abdina muljaki. Alhamdulillah utamaipun turunan zuriyah dari Pujuk Zu Alamah Zu Wafa Kadinto ampun mirengaki setuju rentetan silsilah semaos sareng Ustadz Rusdi. Alhamdulillah sejauh tambah semak, saya semak tambah semak boleh.
Muka mantar dan kula sarang bata panjenengan saja kong langkong ashabu hadhil hajah dzurriyyah dari pujuk saya Holen kenging syafaat ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenging syafaat beliau saya Holen jadi orang bercerita selamat fi dini wa dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Panika insyaallah saya ada buat silaturahim nyambung boleh sebab ke nyambung boleh setiap pagi akhirnya pagi. Biasanya hal pujudu alamak ento sebab dari timur terus jangan ke barat sampai semakin tampil dengan berarti ento saja ndak bingking banyak saja pangki dari toronan dari pujudu alamak. Maka jek balona akatia saya mau sarang Ustaz Rusdi ke poro manbita galib tabi pan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahli wa mathratun fil mal wa mansa'atun fil athar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Rasulullah ta'allamu min ansabikum ajar panjenengan sedaja selesai panjenengan sedaja min ansabikum dari nasab panjenengan sedaja asampung dak pujuk paneka asampung dak pujuk paneka asampung ajar dawuhipun Rasulullah epakon kan epakon setidak angka itu mentak wajib jadi sunat dengan dihitan kula ban panjenengan. Amar ima lil wujub setidak lin nadbi sunat. Ajar ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum ajar tibingkapi dari jalan nasab sehingga bisa nyampung beli. Bareng sebisaannya pakai silaturahim panikah wajib ikan diitan kulaban panjenengan berarti ta'allumul ansab bisa digabungkan lil wasail hukmul maqasid karena panikah sebisaan kula nyampung bareng ki kudu bangki jalan bareng kan kudu bangki dekat di jalan bareng.
Teritan sedaja si abdina amal jaki, mana bisa silaturahmi panika, nyampung bela panika wajib. Mapak pakonan di Rasulullah Ta'ala min ansabikum ajarat hibingkapi dari nasab selesai berarti wajib. Dil wasail hukmul maqasid. Wajib. Maka nyari nasab itu setidaknya mentak wajib jadi sunat. Panapa faidana isebutake nang hadis ka ento faidana silaturrahim akatika ento nyampung bele bani panika faidana terlalu nomor situ Ibnu Rasulullah kata terusan hadis ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahim nomor situ mahabbatun fil ahli. Karena bisa nyampung bala kento hanya berpakitan kulaban panjenengan, andi merasa simpati, andi merasa lebur, andi merasa mahabbah, andi merasa ada kaitan situng sama lain, kento menabi silaturahim. Sehingga kulaban mahabbatan kulaban panjenengan, situng sama lain, kento hanya bakipan berpan faidah. Dan kula sering matur di antara faidah dan mahabbah itu teretan bisa nolong dan kula ban panjenengan dek kelakuan sebagus bisa nolongin dek dan kula ban panjenengan dek pangkat sateki walaupun dan kula ban panjenengan tak ngamalaki akatia amal mereka saya keleburi. Amin Allahumma. Semakin dan kula ban panjenengan mahabbah silaturrahim dek pujuk dan kula du alamah. Doa lama bi Allah Subhanahu wa taala karena kelakuan bagus, kelakuan ngabdi ke Allah, kelakuan selalu menseng malam pejang tahajud tak tinggal lagi pejang selemak bekto bi Allah masuk ke surga walaupun toronanna tak pada ban puju doa lama kelakuanna tetapi karena mahabbah doa lama bi Allah Subhanahu wa taala bekal peporongan nang surga pun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ini ke mahabbah. Maka dari kita Sidina Anas ada Abu sampai mirang tabun Rasulullah anta ma'aman nahbabta demi Allah tabun Sidina Anas kau lebur da Allah demi Allah tan kau lebur da Rasulullah demi Allah lebur batan kau lah da Abu Bakar da Umar da Uthman wan Ali ya Allah makamantar sareng Allah tabun Sidina Anas walaupun tan kau tak kalakuan tak pada ban beliau kanjeng Gusti Abu Bakar Umar bin Utsman pola bi Allah Subhanahu wa taala dan kul bakal epopolong ban beliau nang surga pan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ini ke faidah. Maka ce parlona tretan kong langkong zaman akhir kati semangken. Zaman akhir kati semangken kinto banyak ampun kelakuan saanya mabigitan kula ban panjenengan silaturrahim kento tretan silaturrahim kento kalaban alat saya paling canggih alat saya akan diitan kulaban panjenengan kadang silaturrahim kento tretan cukup dari HP. Amin Allahumma. Situng assalamualaikum mula tato silaturrahim lain ban lambang maka kan diitan kulaban panjenengan pertemuan akati kento kong langkung zaman akhir sezaman akhir kinto hanya bagi terkikis silaturrahim ikan ditan kulaban panjenengan maka cek saya nah akad hipo badan akad galinto sehingga nya bagi dan kulaban panjenengan minimal setahun sekalian along polong akad kinto silaturrahim akad memator segala mahabbah kinto hanya bagi dan kula terangkat ke kelakuan sebagus dan kulaban panjenengan terangkat ke swargana Allah Subhanahu wa taala sebab saya keleburin panika badan nang swargana Allah walaupun dan kulaban panjenengan tak pada kelakuan saanyo pagi masuk ke swarga pun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Panjenengan kan berarti cinta, seneng kebenga sepona panjenengan. Engkina punten. Angki yakin tretan dan kulaban panjenengan seteti ustad, seteti pengusaha sukses, orang tani sesukses, ustadz sesukses, kiai sesukses, yakin tretan, 100% yakin. Setaja kentoh, benih karena dan kurban panjenengan, insyaallah dari Tuhan nerponan sepo. Amin Allahumma. Tuhan yang sepo tretan, Tuhan puji wudu alama, Tuhan
orang sepo ten kula ban panjenengan sehingga alhamdulillah pengaruh dak ten kula ban panjenengan. Amin Allahumma. Nika mahabbatun fil ahli. Silaturahim kento anyo paki situng ban situng apa nih kesempati lebur situng ban situng. Setak lebur kento sareng Allah Subhanahu wa taala. Mana bitan kula ban panjenengan lebur ke situng ban situng maka bekal yangkat sareng Allah Subhanahu. Tung nomor 2. Faidah silaturahim wa mathratun fil mal. Niki bener cak den kula. Dawuhipun Rasulullah. Fa inna silaturrahim mahabbatun fil ahli wa mathratun fil mal insyaallah. Faidah silaturrahmi panika kesoki. Amin Allahumma. Kesoki kenta aroma seten kula ban panjenengan. Insyaallah lebih dia kira saaki situnga huban ban situnga. Situnga tandi kelakuan tolong dibeulana situnga kina punten. Oke. Wa masratun fil mal. Nika dawuhipun Rasulullah. Artinya nika kempang rezeki dan kula ban panjenengan nabi silaturahim. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis lain man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Ini kan nomor 2. Nomor 3. Panapa faidana silaturahim wa mansaatun fil athar. Insyaallah sareng Allah Subhanahu wa taala kalaban barakana silaturahim dan kula ban panjenengan baraka umur dan kula ban panjenengan. Amin Allahumma. Palancang umur dan kula ban panjenengan. Amin Allahumma. Ketika ngain faidana silaturahim akatika enta tretan nomor situng ban situng anjum pakai lebur insyaallah bakal dipolong bin segala leburin. Amin Allahumma. Nomor 2 wa masratun fil mal. Insyaallah silaturahim ketika adinto ibadina boleh insyaallah ikekempang rezeki sareng Allah Subhanahu wa taala. Banyak rezeki kenta tretan. Banyak rezeki kenta aropa kitunya malolo. Rezeki kenta istana banyak ilmu rezeki. Gina puntan. Potra rezeki. Amal harta rezeki, anak rezeki, ilmu juga rezeki. Insyaallah kegempang rezeki sareng Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, wa man sa'atun fil athar. Orang silaturahim panika insyaallah sareng Allah Subhanahu wa taala baraka umurah, palanceng umur sareng Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umur pandai sareng Allah Subhanahu wa taala baraka umurah sehingga kalaban umur kelak bisa manfaat dan kula bisa di umur bantatang keturunan dan kula ban pancingan. Amin Allahumma amin. Kenta tretan maka ngereng dan kula sareng pada pancingan sedaja kalaban perpangkian kada kento. Kita nomor situng silaturahim. Nomor 2. Panapa faidana kata kento semangken dan kula ban pancingan ngaholen puju doa lama ampun acunga di inten kula ban pancingan. Artinya dan kula ban pancingan karenanya mamolesah bekal mati ya dan kula ban panjenengan. Manteri sepora abi Allah ben manteri palanceng umur. Amin Allahumma. Bekal mati ya maka ingat kepatih. Karena semakin yaholen suatu saat dan kula ban panjenengan bekal yaholen. Semakin ngaholen bengesepo suatu saat bina poteh bekal yaholen. Maka dan kula ban panjenengan emot patih. Patih panika debun Abu Darda. Ma aktar abdun min dzikril maut illa wa qalla farahuh wa qalla hasaduh. Au kama qol. Faidane ngak kapatih dan kula ban panjenengan nomor situng tak yok ngoyok nyari dunya. Amin Allahumma. Nomor situng, nomor 2 insyaallah dan kula ban panjenengan ate teremtem sehingga perasaan hasud datang ke panika tade teretan. Amin Allahumma. Nika men engak kepatih, selalu engak patih dan kula ban panjenengan. Bahkan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun Rasulullah, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladat." Membanyak bingkapi dari emot kepatih karena patih panika anjo pakida kenyamanan dan kula panjenengan. Fa innahu ma dzukira fi qalilin illa katsara wala fi katsirin illa qallala. Patih jeri ngain mun orang sengak kepatih sedeng abang ngenangan kayak benyang insyaallah ngenangun bakal pandai.
Pati mo ngain, insyaallah kalakuan sekoni dari kelakuan bagus insyaallah sajian banyak. Menengah ke patih. Amin Allahumma. Ngenangan cek banyak. Andi mobil situng terus mobil dua. Andi mobil dua terus mobil telok. Andi sabar situng, terus sabar dua. Andi semaneka terus. Di andi manusia. Bahkan Allah ada buat di Quran alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau pain tibing kapi jadi markana nyak banyak karena long molong tunya karena lebur mau banyak tunya hatta zurtumul maqabir ait hatta wuditum fil maqabir sampai ten kula berancinan mati. Mun tak tidak mati tetap cicek lebur katunya. Amin Allahumma. Di antara pada Nabi pun Rasulullah orang tua aja mudah itu di masalah tunya. Orang tua lah tua, tapi mun masalah tunya ni udah. Beda umur kadang umur 70 tahun. Alaku sabar, umur 70 tahun. Kadang kita ati naki duhur ben asar sampai ben maghribah, pura ongke lu bermaghrib. Gina bendan. Padahal lah tua. Ara sakit ngudet dan kula ben panjenengan. Maka dari kento monten kula ben pancinan emot kapate fa innahu ma dzukira fi qalilin kalakuan sekon idi kelakuan bagus insyaallah sajian banyak. Karena mun mate teretan la tere boleh saya arep ten kula ben pancinan namu amal ten kula ben pancinengan. Mentek kebelesin bisodi payah ten kula ben pancinengan. Sabane kacukan ngenangan sebanyak kau ngenangan sareng Allah Subhanahu wa taala kor ingat kapate insyaallah sekoni. Karena makel andi mobil telok, mobil lempak lah tak kira ke kopur. Mungkin pun tak. Tak kira ke kopur, balikin hiba ke kopur. Tak baca jurah aja, anu kopur nanti lagi. Sampai ke ben maroma, tak bisa. Maka tan kulen pancen pe emot kapate. Lah di antara holakat kinto emot kapate tan kulen ben panjenengan. Lah manabi emot kapate insyaallah. Jabut pun Abu Darda qalla farahu dan kulaban pancinan tak yo ngoyo kabungaan dan kulaban cina masalah dunia paneka insyaallah titi sekoni karena maka di panapa dan kulaban pancinengan tetap dunia kento tak kira kibah dek kuburan dan kulaban pancinengan tak kira kibah bahkan manabitan kulaban pancinan long molong dunia cantibi ngelong polong untuk anak ben kompoy untuk nak potong estona kinto teretan benitunya ten kula panjenengan estona tunya ten kula panjenengan saya kunaki untuk sedekah apa nih katunya kula panjenengan tubuh pun Rasulullah maluk artana kake jadi Allah bi anfakta kake sa Allah bi qaddamtahu kake semaka ada saya sedekah ki panjenengan sedekah semakin sedekah ini katunya na panjenengan muntunya saya Roma gesa si untuk nak foto bani itunya na sampian bisa. Angin abundan. Bani itunya na begitu itinya akibi sampian di keluarga na sampian. Mung keluarga na pancinengan panikata beles. Naudzubillah min dalik. Bani ahli pendidikan, bani ahli ilmu. Kalau pain kan cuma imam fadak itunya na mololo tereta. Angin abundan. Kalau pain saya majakin apa teha. Jadi estona tunya na pancinengan semakin saya sedekah akibat ni katunya na pancinengan. Ni kesebab bila sama manfaat di akhirat. Tunya Roma ikan di dan kula bancenan mobil tunya selong polong PC selong polong beni tunya dan kula ban pancinan kita tunya na ahli waris tunya na keluarga dan kula ban pancinengan mon keluarga manika belas insyaallah bisa sedekah kita mon keluarga tak belas teke ngain tretan cuma ini mata kitunya na malolo sementara patah naudzubillah min dalik amin Allahumma amin maka dari kantong ngereng dan kula pancinan pemot kapate jangan sampai kelopain ke bate. Amin Allahumma amin. Tung nomor 2 manabi orang panikah emot ke bate banyak ke bate ate panikah teremtem. Kenapa artinya teremtem? Tak nyakiin kata tangke, tak hasut kata tangke, tak dengki kata tangke. Karena kelakuan dengki naudzubillah min dzalik dengki kita teretan bisa makalonyar mata ada dengki paneka dak kelakuan bagus dan kuluban pancalan saya kelako bahkan Dewi pun Rasulullah diumpamakan al hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab
Tengkitan kula ban pancingan kata tangga kento teratan akatia ngakena apoi dek kaju sekereng laba banyak kaju kereng duri bunlau pelengan sampai ke bunda jena pelengan oper di bunlau pata ada sampai ke deje ingkina puntan siapa nega cukan kelakuan hasut tengkitan kula ban pancinan laba banyakin kelakuan bagus ya ate gedek kata tangga pata ada di gedek sekone panika kelakuan bagus dan kula ban pancinan menteri sebuah sareng Allah amin Allahumma. Tetapi menengak kepate insyaallah teretan. Amin Allahumma. Amin. Maka diri kento dan kula ben panjenengan cek kalepain. Pate kento pasti tebe ke besar habis haus. Muncak saking beda orang langgeng pasti Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam selangkeng. Maka panika mate pasti mate kullu nafsin dha'iqatul maut laten kula ben panjenengan semakin saya pikiran panapa mate naten kula ben panjenengan panika husnul khatimah nambah punten panika sapa oleh katako mun pate tak oleh katako ternyata pasti mate mun tak laku du malam pasti kana den ten kula ben panjenengan ben pate pasti cuma katiban apa ten kula ben panjenengan ketika cabutnya beken ten kula ben panjenengan panapa bisa ngucap lafaz la ilaha illallah napa punten napa husnul khatimah napa punten panika sapaloi katako sareng ten kula sareng pati panjenengan saja maka ngireng ibadah Allah Subhanahu wa taala akati saya mau sareng qari kala Ustaz Kusyairi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ingat orang seiman ke Allah Subhanahu wa taala ittaqullah takwa pancingan saja Allah ada Allah haqqa tuqatih kalaban hak takwa ke Allah. Panapa hak takwa ke Allah? Artinya ten kula ban pancingan setiap waktu ten kula ban pancingan takwa ke Allah. Baik waktu nasihat fi hali sihatikum wa fi hali maradikum wa fi hali yusrikum wa fi hali usrikum pancingan saja tetap takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para ibu, para bapak jaga pejang ten kula ban pancingan. Baik waktu na songkan atau waktu na beres. Parang pala waktu na beres. Hatta make songkan sekali. Tak kenging kan dan hulaban panjana tingkah ki bajang. Bajang panika tade anu nanti tak kenging tinggal ki sama sekali. Mana bi haji ki bisa tina aki. Ikan di orang sekebesah bisa. Wajib haji ikan di tak kebesah punten. Tak wajib haji. Zakat siapa nika juga. Ikan dia orang semampu zakat, dapat nisab. Setak mampu zakat, tak wajib zakat. Setuju. Puasa sebenarnya juga. Puasa sebenarnya juga wajib ikan dia orang semampu apa puasa. Muntas tak mampu puasa, tak usaha puasa. Bahkan mana dia orang yang sesongkan, sesepuh, letak mungkin beres, apa tak usaha puasa, benar gantian semut. Quran. Fidyatun tu'amu masakin. Tetapi masalah solat ternyata keingain masalah solat lain ben pasah lain ben zakat lain ben haji apapun keadaan panjenengan ternyata tak kenging tinaki solat amin Allahumma maka kila Ustaz Kusyairi ada buaki Sora ketika itu dewi pun Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih yakni ittaqullaha haqqa tuqatih sawa'un kana fi sihhatikum wa fi maradikum wajib tan kula ban panjenengan idil masalah salat baik waktu sehat atau waktu tak sehat wajib salat amin Allahumma waktu sehat ya tore waktu tak sehat dewi pun Rasulullah sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idah bajang mancing, tak bisa bajang mancing, bajang toju. Mun zakat ben haji pas punten ternyata mal tak bisa ampun. Tak bisa bajang toju, bajang mireng. Tak bisa bajang mireng, bajang gentang. Tak bisa bajang gentang tapi bisa semakin makuli peninggal panika apa bajang makuli peninggal. Isyarah kalaben peninggal. Tak bisa peninggal tak aku tapi ki beda atina tertang ajral arkana fi qalbi macerena seorang dak sejang panika dalam atina tapi berarti apapun keberadaan masalah salat kita tertang tak kenging itinggal lagi dan kuleban pancinan pokong akal ki ibadah amin Allahumma
Ladeng kadang tetangga dan kula ben panjenengan sakit sekoni pas tak bejet. Mungkin apa entar? Wah, aku tak tahu Allah jang kau tak aku jang serah. Setahun dengan Allah. Alhamdulillah bi Allah ki pasti ring mana pemate. Tak jan sarah. Wajib apa aja. Benikeng kapan semangkin sekone pas pancen enggak dineko dana deki aja. Mun panjenengan tak bejeng bisa bejeng toju tapi tak bejeng panjenengan dineko dana deki. Bisa bejeng tedung tak bisa bejeng toju. Engkau bejeng tedung tak bisa bejeng tedung panjenengan. Kau tu bejeng mun panjenengan ki beda akal tak bejeng tetap andi tanggung jawab ya jenepan Allah Subhanahu wa taala. Upama bedoring tampelengan tak bisa bejeng mancing ampun lepas tak bejeng. Tak bisa bejeng toju ampun lah tak bejeng deki ko dona pas mati tengah jalan tetap andi otang di Allah Subhanahu wa taala. Saya rasakan tena tretan. Saya rasakan tena. Tak bisa mana bisa salat mun pas bisa ikan tain di keluarga. Haji bisa haji aki bisa odi. Tapi mun bejeng tak bisa tretan. Apa-apa kadang beda bejeng aki orang meninggal dunia kisekin menangkah kabulasan dari Saudi. Estona tak wajib seksawar entretan karena salat panik ibadah badaniyah wajib ikan di orang saya andi kewajiban. Amin Allahumma wajib. Apa-apa kadang kisekin sedekah di Saudi. Wala bi Allah Subhanahu wa taala lambat ketika tak bajang bi Allah Subhanahu wa taala isepora. Istana tak wajib. Lain maka salat panik luar biasa. Dari panikah Allah Subhanahu wa taala nimpelin kanjeng Gusti panika di lemar doki salat tak langsung ke malaikat Jibril tak nyoro malaikat Jibril langsung di Allah Subhanahu wa taala itempelin tibi Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj langsung sareng Allah syariat tibi dek kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari penting salat. Amin Allahumma. Ketika panjenengan perjalanan cek kalau pain bu panjenengan entar ke Jakarta pancingan entar ke Surabaya, pancingan entar ke Jogja, mancing di tengah jalan, abis tak ambu, abajang pancingan, dek remedre, jeng barang panikan najis kapi, dan kulit andi wudu. Syariat ada baki, sholat li hormatil wakti, abajang orang kalaban hormat waktu. Hormat, tak apa-apa pancingan abajang, tandi wudu, tak apa-apa. Najis, tak apa-apa. Abajang lihormatil waktu ngormat waktu artinya kenapa ngormat waktu makle waktu na pancinan waktu duhur tak kosong di bajeng walaupun tak biasa tak bajeng tak pada baksa tak biasa akati biasa bajeng kemale tak kosong bajeng pancinengan waktu na pancinan di bajeng ini kenyamanan sholat lihormatil waktu dapat waktu na asar abis tak ambu kereta tak ambu bajeng pancinan bajeng asar jak sampai bajeng marib walaupun naik kereta sebisa na pancinengan Allahu Akbar rukung sojutah pemabaan boleh ampun sebisa na pancinengan kendeki kapan depak ketengkengan untuk en benipah pemare. Amin Allahumma. Apa-apa gunana pejang gelek nyaman pejang ngalaksanaki perintah Allah sebisa mungkin karena apa nih kesepakon sareng Allah. Amin Allahumma. Ketika tak dinaaki bajeng maka di dia sepakon sareng Allah. Jadi bisa bajeng sebisa deki bajeng boleh. La upama faidana mun bi Allah Subhanahu wa taala bajeng ya tasbis dan kulaban pancinan bajeng duhur ampun ngalaksanaaki karena bisa tak ambu bajeng sebisana pas bi Allah taala teh selamat dan kulaban pancinan kita ada pak ke tempat tetap mati dan kulaban pancinan tetap tandi otang di Allah Subhanahu wa taala bajeng duhur. Amin Allahumma. Tandi otang. Tetapi mun tak bajeng teretan, engko bajeng deki, pas tetap berat tengah jalan tetap andi otang di Allah Subhanahu wa taala. Ngina punten. Nika faidana. Maka dari panikah ittaqullah haqqa tuqatih. Takwa pancinan saja di Allah Subhanahu wa taala kalaban hak-hak takwa di Allah Subhanahu wa taala. Siapa nika cukan umrah etas terbang pancinan apa aja aning umroh aning patah apa aja dem aja lah mulai dari ada letak karon gina bentan umroh apa aja banyak gina umroh aning tak belasana akis bisa ini kewajiban dan kula pancinan umroh apa jadi gina bentan
Le yang le ya walindri ada tak ron karon. Angki haji umroh nika teretan beda alamat. Alamat keterimaan haji keterimaan umroh apa nika beda alamat. Alamat sebelum haji, alamat sebelum umroh nika teretan nomor situng manabi haji ya umroh minta sepora kepada tetangga. Kepala tetangga takut andi sangkut paut otang nyon sepora gelu. Gua kita bisa nyaur. Nah, karena di kewajiban utang wajib nyaur. Cak umroh gelu kan sekali minta ternyata. Dia tangkul minta sepora ke kampian. Nika termasuk alamat keterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Tak ngelakoni maksiat selama berangkat di Romana sampai menuju ke Baitullah. Mulai terbang tak bajam. Lemah. Tuh, nomor 2. Nika alamat keterima haji dan umroh panika ketika ngelakoni ibadah ke Allah tak ngelakoni maksiat. Pada umroh. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Okey. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. La rafatha kuwa tak ada ucap secuba wala fusuqa tak ngelakoni maksiat wala jidala tak ahli tubatuan. Nika waktu haji. Waktu umroh. Di alamat keterima umroh na pansingan panika ketika waktuna ini kateritan tak ngelakoni maksiat mulai dari mulai dari ihram sampai tahallul sampai halal. Tung 2 nomor 3 beda alamat selastari na umroh. Bila selastari na umroh kelakon apa nikah lebih bagus dari sebelum umroh atau minimal sama insyaallah keterima umroh. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ada terletak. Maka diri ento dan kula bangkan tindangan ngaring takwa da Allah Subhanahu wa taala fi hali sihatikum wa fi hali maradikum ittaqullah haqqa tuqatih. Tung nomor 2 pada asdaqah dan kula ban pancindengan azakat dan kula ban pancindengan ketika dan kula ban pancindengan yusrin gampang ban ketika tak gampang. Andi kewajiban zakat. Lambat sukses zakat teman berempan. Ketika sukses mau keluar zakat. Ketika tak sukses andi kewajiban zakat pas tak mau keluar zakat aja. Fi hali yusrikum wa fi hali usrikum. Wajib mau keluar zakat dan kula dan panjenengan ketika ampun dunia panika dapat kali sop. Ketika dunia panika ampun dapat kewajiban zakat walaupun dan kula dan panjenengan tak pada lambat semakin bangkrut. Matalan wajib zakat. Niki nyaman haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun cek mati hibinggapi illa wa antum muslimun terkecuali panjenengan saja panika dalam keadaan Islam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Maka dan kula sareng pati panjenengan saja mengkomentar sareng Allah Subhanahu wa taala kalaban hol kento nambana kelakuan kebagusan dan kula panjenengan tambah takwa de Allah Subhanahu wa taala. Jadi nomor 2 dan kula ban panjenengan faidah silaturrahim akatika ento faidah hol katika alinto dan kula ban panjenengan nambai takok ka Allah Subhanahu wa taala nambai dan kula ban panjenengan engak kepate dan kula ban panjenengan ala kulli halin pasti dan kula ban panjenengan pada bakal ngalami akati saya alami sareng pasirah bujuk dan kula ban panjenengan tu alamat teretan seteja si abdina amul yaki sahumangan ban pateh dan kula ban panjenengan pasti ngadepin pan berempan masalah nomor situng ketika dan kula ban panjenengan kento cabutnya beten kula ban panjenengan cabutnya beten kula ban panjenengan tebut pon ulama cabutnya kento teretan luar biasa saking bahkan panampoleh dan kula ban panjenengan ketika Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sayyid Rasulullah siuman Rasulullah kelengar beres boleh siuman Rasulullah kelengar boleh pas ada Rasulullah innalil mauti sakarat pada benri ya sakarat pati ya pada benri ya mentemu pati akhirnya Siti Aisyah radhiyallahu isyarah Rasulullah dak siwak sebadi atas kenta dak Siti Aisyah maka Siti Aisyah montut siwak kenta isi
copain serta Siti Aisyah maka siwak kaki di kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun siwak kaki sareng Siti Aisyah ke kanjeng Gusti langsung akul bu Rasulullah. Sete Rasulullah. Ulama ada buaki maka dari kento di antara bareng saanya bapaki dan golaban pancinengan bila ketika sekarat pate kento ipa gempang cabutinya abah dan golaban pancinan pasering asiwak kiodi. Amin Allahumma. Mana pancinengan apa aja nggak pakai siwak ibu? No, asiwak napuntan. Pakai siwak. Nika faidahna siwak. Selain faidahna siwak kento teretan pejeng pancinengan panika lipat gandakan sareng Allah Subhanahu wa taala serta pejeng siwak situng sepakai siwak petong polo kenjer. Amin Allahumma. Ki kadang bah kalau pai siwak tangki. Nah, cek kalau pai siwak. Nika siwak. Jadi faedahnya siwak panika dilipat gandakan bi Allah pejeng pancinengan bu dilipat gandakan bi Allah petong polo kali. Ibaku rakaatan bi siwak khairun min sab'ina rakaatan bila siwak. Tapi endeng kadang-kadang. Dan kula pancinengan endeng. Padahal tahu ceklah karena Nabi siwak panika kacek petong polo ben seta siwak kina punten. Ana ini endeng. Nomor situ. Nomor 2. Ketika cabut nyabetan kulaban pancinengan bila insyaallah ika gampang cabut nyabetan kulaban pancinengan sekarat patian ika gampang. Hatta Rasulullah ban panika saya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit luar biasa. Ulama berdesa pendingaki teretan. Pendingaki ben salon pas. Salon pas cek aki ke kolek. Cek bitabit. Cek aki ke bareng odi. Salon pas cek aki ke bareng odi. Cek bitabit 2 menit pai cabut. Aduh ngerenyang. Gini bentar. Sakit. Luar biasa. Cabut dari bareng odi. Napa boleh nyabetan kulaban pancenan ampun cekak nang betan kulaban pancenan sebitak tahun ternyata. Petong polo tahun cabut sareng Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sakit ternyata? Salon pas. Hendi plus. Sabe sekejap 2 menit bisa sakit luar biasa. Cabut dari bareng odi. Napa boleh nyabetan kulaban pancenan, arrotan kulaban pancenengan cekak sabit mulai dari lahir dan kulaban pancenan sampai semakin kula umur sebitak 6 cekak sebitak 6 tahun. Cabut sareng Allah. Pakwa sakit ternyata. Inna lil mauti sakarat. Nika kanjeng Gusti. Maka ngireng dan kulaban pancinengan kalaban pengajian semakin bu para bapak cek kalau pain asiwak selain siwak panika melipat gandakan da ibadah dan kulaban pancinengan siwak eka gampang cabutannya abah sakarat patih. Amin Allahumma. Ya siwak sebener banyak mendatang dari Mekah semakin siwak. Pakaian siwak ke lengan netok saya ke siwak. Allah lengan kapan baca bibi ikom babi bini mah bau riye ko bau petong polo aja pakai siwak melolo aja pakai siwak seperti biasa. Amin Allahumma. Panika cabutnya abah maka dan kulaban pancinengan nyoon da Allah Subhanahu wa taala muka manter sakarat pati dan kulaban pancinengan pagempangan sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Banyak di antara nah hanya bepaki dan kulaban pancinan sakarat pati panika sareng Allah paling gampang. Nomor situng dan kuli balina boleh lastari mator mungkin pancinengan lastari ngamalaki mun malam Jumat semakin hari Rabu lagi deki malam Kamis deku hari Kamis malam Jumat lastari maghrib dan kulaban pancinan lastari bajang sunat biasa ba'datal maghrib dan kulaban pancenan apa yang boleh 2 rakaat. Rakaat pertama maca Fatihah. Rakaat nomor 2 mau surat idza zulzilatil ardu zilzalaha 15 kali. Rakaat nomor 2 maca Fatihah. Dober maca Fatihah mau surat idza zulzilatil ardu zilzalaha 15 kali. Lakone panjenengan mun bisa seminggu sekalian.
Tak bisa sebulan sekalian, tak bisa sebulan sekalian, setahun sekalian, tak bisa setahun sekalian, seumur sampian lakukan sekalian. Insya Allah, muka mantar tebuni kitab Tanwirul Qulub. Ketika sakarat pati dan kulaban pancinengan nyabah, insya Allah pekempang cabut nyabah salang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Neng malam Jum, apa jang doroka? Rakaat pertama salastarna Fatihah idza zulzilatil ardu berapa kali 15 nomor 2 siapa nika cukan tak apal dan kula make tak apal dan kula Ustaz panjenengan sambil neku tak apa-apa neku lo bersahabat boleh leki sahabat boleh Siti Aisyah pernah siapa nika datang nang Bukhari Muslim nang hadis Bukhari Siti Aisyah pernah ke Quran apa aja Siti Aisyah nak Quran apa boleh kan reng belangan tak nak Quran. Mungkin apa kan? Tak apa-apa nak Quran. Amin Allahumma. Amin. Nak Quran. Okey, pajang insyaallah ika gampang cabutnya besareng Allah. Nah cabutnya be kento teretan dan kula ban panjenengan bede anu beurna cabutnya be sareng Allah Subhanahu wa taala. Bade cabutnya be sareng Allah Subhanahu wa taala langsung Allah. Bade nyabutnya be pada malaikat. Kul yatawaffakum an malakul mautil ladzi wukila bikum. Ibas raki ketan kula panjenengan. Bade langsung Allah, Allahumma ya Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Bade langsung Allah. Mun malaikat senyabut Allah senyabut lain boleh. Menabi Allah langsung senyabut berarti andi keistimewaan tibi. Latan kula ban panjenengan mun bisa nyon ke Allah mantar Allah senyabut langsung amin Allahumma ken mangken kulu benih semangken baktona deki ngena pundan mantar Allah ketika depak aku baktona Allah mantar senyabut langsung beda teretan antara dan kulu ban panjinan langsung Allah Subhanahu wa taala senyabut nomor situng arwahus syuhada orang yang semacam syahid orang yang mati syahid menikah Allah Subhanahu wa taala bijami anwa'i syahid di dunia wal akhirah syahid fil akhir Allah langsung senyap. Nomor 2 orang si ahli lapar itunya bani lapar ban margana emah bani orang ahli lapar kok artinya orang ahli apa pasal sunat mun pas wajib apa sunat ahli pasai dan dunia panika insyaallah apabila bi Allah Subhanahu wa taala orang sekenceng apa sunat insyaallah sareng Allah langsungnya betibi tek seraki ke malaikat maut lain teretan amin Allahumma syuhada ahli lapar boleh serah cabut langsung sareng Allah Subhanahu wa taala orang setiap malam mau sholat tabarakalladzi biyadihil mulku amin Allahumma orang semau siap malam mau tabarakalladzi biyadihil mulku banyak sekalian deki maus deku malam mempoleh maus mulai ngiding pancinengan maus sampai pancinengan ikesokane sareng Allah cabutnya bane insyaallah sareng Allah Subhanahu wa taala sakaento tretan Allah langsung senyabutnya bane amin Allahumma berarti andi keistimewaan. Nomor 4 apa serah senyabut Allah langsung senyabut malaikat maut tibi. Malaikat maut tibi ini ke Allah. Karena mana soro ke malaikat maut letak ibut cabut bi malaikat. Mungkin apa tak? Lah apa jang kakek ji malaikat mungkin letak ibut cabut jang malaikat maut pada terolan jang umur kieu tak? Mungkin apa tak? Angki. Maka Allah Subhanahu wa taala nyabut. Lah malaikat maut kento telepon tretan ngadepin dan kula ban panjenengan orang mati satunya panika pada ban ngadepin bareng etalam bilis etalam panapa cepon kenceng bade rombongan bilis cabut isra cabut bi Allah taala langsung sret ada kadang nambah saya Aceh ning berapa menit terus abi autosan nebu bi malaikat maut sret apa nih aduh pacek sibuk malaikat maut sampai beberapa ratus ribu. Ceng nyama kare gampang tertan pada ben ya pereng bade ada malaikat sokani sareng Allah Subhanahu wa taala. Langsung ngabi 1.200.000 orang. Naik malaikat maut.
Ani kesetuja ternyata nyon di Allah orang saya berkempang sarang Allah Subhanahu wa taala dan saya cabut sarang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Nomor situng orang si ahli pasah, nomor 2 orang syahid, nomor 3 orang saben-saben malam mau salat tabarok, nomor 4 malaikat maut. Amin Allahumma amin. Nega ketika cabut nyabetan kulaban pancingan sarang Allah Subhanahu wa taala pada Pak umur dan kulaban pancingan maka ngereng dan kulaban pancingan lakoni akad kisah syariat kisah Allah Subhanahu wa taala pejengin mayit bendem mayit pabanyak sajan banyak saapejang ke mayit maka insyaallah sajan pangarap esepor sareng Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma tang setengah riwayat mun bada orang mayit abanyaki sampai 40 orang yang setengah riwayat selain mun bada mayit saabajang ngaki sampai 100 orang insyaallah sedaja panikanya faatin ke orang saat tinggal tunya sepora sareng Allah Subhanahu wa taala bahkan menabi orang panika teretan napa hikmatnya mun orang apa mun panika sampai 40 Jumat 40 batasana niki bi Rasulullah apa yang ngaki sampai 40 karena ring 40 panika salah situng dari 40 panika bade suwali bade safarat ke Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma panika lebih 40 semakin ngina bundan sekimi suwali pada tahun ini pola sa surbanan bedun tanto tako sa ibaba ni ke suwali ang kiwali ko benapa tretan wali ko bani pahoring tokang ngabur guys sebenarnya ko orang wali ajuju nilan bani sebenarnya kesan wali panika ikaleburin sarang Allah kesenengin sarang Allah karena kesenengin sarang Allah Subhanahu wa taala maka setuju kelakuan apa nikah selalu hubungan sarang Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma majtama'a arba'una musliman illa wa fihim waliyun min awliyaillahi taala tak kompol situng 40 orang situng tempat angin salah situ ngabedah suwaldina Allah Subhanahu wa taala mun sampai apa jeung ngaki ke mayit sampai 40 salah situ ngabedah suwaldina Allah paratuda Allah Subhanahu wa taala 30 sanga norok kapi amin Allahumma maka dari panika keseretan akompol dan kuban pancina aki pemator segala akompol benar yang bagus insyaallah norok bagus 40 orang situng suwalih setelah 30 sanga norok kapi ini kata-kata maka dan kulaban pancinan mau kemantar sareng Allah Subhanahu wa taala eta yakin orang saya ibadah ada Allah Subhanahu wa taala bagus pungkasan husnul khatimah amin Allahumma amin bajangaki mun bisa lo beda bajangaki pancingan norok ke kuburan karena apa jangaki ban norok ke kuburan panika ganjaran selain ladang-kadang kan cuma bajangaki melolo ke kuburan tak norok banyak parlona kapan norok ke kuburan? Lina, palonika, kencaran aja. Nomor situng kencaran, nomor 2 pancingan dan hul pancingan bakal pada mati ajukan. Insyaallah menabitunya lebur, nolongi kebagusan, norok ke kuburan. Insyaallah ketika mati dan hul pancingan banyak datang ke Allah Taala, pakan kering kencang sarang Allah, norok ke kuburan. Amin Allahumma. Apa jengaki panapa kencaran? Apa jengaki kencaran? Orang siapa jengaki orang mati. Nika falahu qirat sekirat ngatar sahabat wa mal qiratu ya Rasulullah mitra jabal Uhud orang apa yang kiring mati sekirat pada ban penjurut mun orang norok ke kuburan falahu qiraton 2 qirat sebenapa 2 qirat pada ban 2 gunung Uhud jadi apa yang ngaki pada kebi Allah Ta'ala ibu di kencaran selain seraja norok ke kuburan ibu di kencaran seraja terkecuali reng bini larangan diri syariat acek norok ke kuburan bu amin Allahumma pasabar sawas ning Roma duagi ning Roma panjenengan cek ngireng panika larangan diri syariat tinggal bagian cek laki yang bisa sawas senorok ke kuburan nikah jadi nikah sampune kuburaki dan kulaban panjenengan talkenin saya talkenin apa syarat retan orang semukallaf mun orang gila mati orang gila tak usah talkenin mun langsung mulai dari ini kene gila mun lambe umur 20 umur 15 beres kapan umur 20 pas gila terus mati waktu gila talkenin karena mari makallaf makin mati waktu
kilo. Nika setiap talkenin panika lamun moreng panika mulai kini letak mau kalap sekali langsung kilo. Tahu saat talkenin. Napa talken? Molak orang saat tinggal dunia. Marrabbuka wa man nabiyuka, siapa nabi nagake, siapa pangeran nagake? Jawab Allahu Rabbi Muhammadun Nabiyyi. Molang. Artinya kata apa? Ulama ada buaki molang panika betul-betul minal mahdi ilal lahdi. Dari minal mahdi dari embanan sampai ke lubang landa. Molang nih. Anapa dari embanan begitu keluar dan kuluban pancinan dari kangkana embu esonataki adanin kopeng sekangan aku amatin kopeng sekiri ini kemulang terletak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu alla. Maka kita tahu jawab kisah. Mulang, mulai dari kengkeng sampai ilallah di sampai ke lubang landa. Sampai ketika mati dan kuluban pancinan bulan. Cuma semulang semakin odi saya bulang mati. Niki minal mahdi ilallah. Hatta benih panika malolo teretan. Hatta eko putuaki ulama panika. Mulang panika eko putuaki. Hatta fil akhirah. Sampai di dalam akhirat. Hatta fil jannah. Sebutaki dengan hadis sahih. Hadis ada buktaki. Bila ten kulaban panjenengan ketika masuk ke surga. Ten kulaban panjenengan nyabis ke Allah Ta'ala per minggu. Amin Allahumma. Senang apabila mau nyabis ke Allah Ta'ala bareng teretan dan kulaban pancinan pada yang Islam nyabis ke Allah per minggu sekalian nyabis ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu nyabis ke Allah madza wajadtum. Kenapa pancingan tebuna Allah kakek apa saya temu Yesus swarga jeriah. Setaja wajadna ma wa'adtana ya Rabb. Setaja mangkitan kula ya Allah dak panapa saya cenciin sareng pancingan setaja kenikmatan ampun pangki setaja. Hal raditum radina ya Rab. Ridho dan kulaban panjenengan. Ayo tamannau alayya tebipun Allah. Ayo kaki minta apa saja ka sengko. Aduh lo coko prasana ya Allah, setaja lebih dekat bisa cincin. Minta apa ka sengko. Lah ini katen kulaban panjenengan ring tampilengan. Semasuk ke swarga lebih Allah sarota minta ke Allah. Ayo minta ka sengko. Tak ana mo saya minta. Sebab mereka birasana. Kenapa? Akhirat sering tampil dengan dan kulaban pancingan panika atole ka guru dan kulaban pancingan. Amin Allahumma. Atole tereta saya bilangan atole dek kiai nadir saya panika atole dek kiai panika atole dek kiai ustad panika atole santren ustad rusdi asole dek ustad rusdi santren panika asole dek panika atole kapi ceng tak uning ampun. Kenapa saya minta aja lalas tanah mereka birasa. Ampun lebar saja Allah. Ayo minta. Di Allah suruh minta doa atau oleh. Pas mator ke guru na. Guru, kenapa saya minta agak alinto? Guru semakin aja peretan. Ayo kaki minta dia ke Allah. Minta dia ke Allah. Minta ke dia ke Allah. Maka setuju orang semasuk ke surga nikah. Minta dia Allah Subhanahu Wa Taala atas petunjuk guru. Amin Allahumma. Tapi artinya ilmu panika teretan tetap ki hajat ke ulama teretan. Jangankan neng alam dunya, neng alam kubur, hatta neng surga pun Allah Subhanahu Wa Taala ki hajat ke ulama. Inna ahlal akhirah la yahtajuna ilal ulama kama yahtaju ahlud dunya ilaihim. Kati sahajat ahli dunya ke hajat. Amin Allahumma. Hajat ke ulama. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Teretan setuju si Abdina Amul Jaki mau kemanter khususnya durrepon pujuk du alamah dan kulaban pancinengan bila kayaknya syafaatipun Rasulullah kayaknya syafaatipun beliau seiholen neng arimangken dan kulaban pancinengan teti orang pecel selamat fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma apa-apa teretan mensekinta teretan dan kulaban pancinengan ngaholen pujuk dan kulaban pancinengan guru dan kulaban pancinengan sebutakin yang kitab Sirajul Talibin Syarah Minhajul Abidin li Syekh Ihsan Jampas Al-Qadiri itu buaki dan kula ta'aning rawina basirah kama adabuna innal alimah la yashfa'u fi jiranihi wa fi ikhwanihi wa man qada'u lahu hajatan wa man at'ama lahu luqmatan idza ja'a wa man saqahu syarbatan idza atisha kemutin
innal alim masuk kun orang alim pujudu alama para tuda Allah subhanahu wa ta'ala kurutan kulaban pancinan para tuda Allah subhanahu wa ta'ala orang si alim kento ngamalaki kalban ilmu nabi Allah apabila tinnya faatin teratan la yashfa'u nyafa'atin fi jiranihi dalam tatangkan amin Allahumma atatangka ko ulama semak ban ko ulama sangat percuke itunya ban ya khairat la yashfa'u fi jiranihi orang salim ngamalaki ke ilmuna kurutan kulaban pancinan nyafa'atin atatangkana wa fi ikhwanihi ban dalam tantretan pada apa boleh murid wa man qada lahu hajatan benyafaatin manda orang qada saanekanin seorang lahu maring orang alim hajatan dah hajat panapa saya paling kahajat doa lama semangken tretan tak ada doa lama saat tinggal atunya pon pujuk dan kulaban pengen tinggal atunya tak ada saya kahajatin panapa saya kahajatin tuatan kulaban panjenengan doa dan kulaban panjenengan ikahajatin di orang saat tinggal atunya kuru-kurutan kulaban pancinengan latan kulaban pancinengan bila atu aki kurutan kulaban pancinengan sampun tinggal tunya sama dengan tan kulaban pancinengan ampun nekani hajat beliau amin Allahumma amin mun nekanin hajat beliau insyaallah akan mendapat syafaat dari beliau bila nang ajnepon Allah subhanahu wa taala amin Allahumma kengain innal alim masangkun orang alim la yashfa'u nyafa'atin orang alim nyafaatin kita oning rawina basera menika nang sirajut talibin nyafaatin fi ikhwanihi fi jiranihi tatanggana wa fi ikhwanihi ban dalam cakancana wa fi man qadalahu hajatan ban dalam orang senekani hajat do orang alim sanga malaki kalaban ilmuna mo kemantar sareng Allah subhanahu wa taala semakin tan kula sa apolong sateja nang kholad du alamah mapunga pujuk du alamah justru tan kulaban panjenengan akan mendapat syafaat dari beliau-beliau seikhwalen tan kulaban panjenengan amin Allahumma setaja sama membutuhkan tretan puju zu alama cukan putoh tan kulaban panjenengan putoh puju zu alama putoh di tuan saudi tan kulaban panjenengan putoh syafaat beliau apabila ya junepon Allah subhanahu wa taala mau kemantar si hadir setaja tan kulaban panjenengan kong langkong duria di puju du alama ban seikhwalen semangken sareng Allah subhanahu wa taala eta yakin orang husnul khatimah bagus pungkasan tetap tan kulaban panjenengan cila ketika tan kulaban panjenengan cabut sareng Allah cila locer saada buaki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah amin Allahumma amin sakitu memator korang langkong pun tak langkong nyono sepora hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin hamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafina makafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik salli ala sayyidina abdin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfana bidaka ala darajat tubaluna bi asal ghayat min jami'il khairat fil hati wa bidal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma ya Allah Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma Allahumma ij'al wa usil wa taqabbal thawab ma qara'na wa ma 'amilna fi hadzal majlis min salihil a'mal وما أحسن إلينا صاحب الحاجة اجعل ثبت كل هداة واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلا هديدان مقدم إذا رحت سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وأصحابه وأزواجه وذريته وسائر أنبياء المرسلين وعلى العلماء والشهداء والصالحين أجمع مشاكلنا آبائنا وأمهاتنا قرابتنا ذوي الحقوق والواجبات علينا وجميع المسلمين والمسلمات خصوصا المرحومين المرحومات الذين قصدوا في هذا المجلس المبارك puju du alama puju pakon puju tanpa lengki asyami ke kadil ke qadi haji abdul ke abbas wa usulihim wa furu'ihim wa hawajihim
وأزواجهم وزوجاتهم وجميع من انتمى إليهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وحجابا لهم من النار وفككا لهم من النار وعتقا لهم من النار ورفعة وبقاء في جنة دار القرار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسيمتهم اللهم من كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم اجعل قبورهم ردة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مغفرة من حفر النيران واصبب عليهم رحمة وردا واملأ قبورهم من الروح والريحان ولكن برحمتك الأمن والأنس والأمان واجعل في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والخبر والحزن والجميع برحمتك الأرحم الراحمين اللهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات والبنين والبنات برحمتك يا منزل الرحمة اللهم آنس وشتهم وارحم رمتهم وارحمنا وآنسنا ودوسنا أمثالهم بعد طول عمر في خير وعافية وأنت برحمتك الأرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا فاسقا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا طالب علم إلا فتحت عليه وجعلته من العلماء العاملين ولا مسافرا إلا أردته سالما إلى أهله ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أن تنال قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم ارزقنا حسن الختام والوفاة على الإيمان والإسلام والدخول في الجنة دار السلام بدون تعب ولا ملام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد Dihaturkan terima kasih kepada beliau. Demikian mau'idhah hasanah ma'a miskil hitam bidu'a. Maka dengan dibacakannya sebuah doa menjadi tanda bahwa acara telah dinyatakan purna. Kami sebagai murattibil baramij mulai dari awal sampai akhir mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring se kasokan kanggo nyabis. Sallallahu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن كيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم قلوا رجعنا في كل خير
واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Parlo aparengoning dek seteja para bela, seteja duriyah dari pujuk sempak, mana bisa hajat kangkui Mahathir Haul sepekal datang tahun 2017 ngiring supaya hubungan dek panitia Jamsil Jam'iyah Silaturrahim Duafa gak dintoh banyoon kangkui ngiring di dalam badan rapat. Tidak setuju para belah kong langkong anggota Jam'iyah Silaturrahim saya kasokan kangkui narik nang tahun 2017 ngereng supaya hubungan dek panitia Jam'iyah Silaturrahim ben nyoon kangkui ngereng setejana kegiatan ben rapat mulai dari prahaul sampai pelaksanaan mator sekelangkong. ملهمي يشدو فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. في مهجتي عشق دفين وبدمعتي زاد الحنين بك اهتدي في كل حين يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد.
السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. يا سيدي يا محمد.